নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে আবারও রাস্তায় নামল ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন তথা টিএসএফ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগরতলা সার্কিট হাউস স্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সংগঠনের কর্মীরা সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন। এই দিনটিকে প্রতি বছরে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে কালো দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আছে। আর এই কালো দিবসের দিনে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অতি সত্বর নাগরিক সংশোধনী আইন বাতিলের দাবি তুলে টিএসএফ। 2019 সালের 11 ডিসেম্বর দিনটিতেই সংসদে পাশ হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। আর এই আইন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, নয়া এই আইন বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনও সংঘটিত করে সংসদে আইন পাশ হবার আগে নাগরিকত্ব ইস্যুতে কেন্দ্রের প্রস্তাবনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং অবিলম্বে এই আইন প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার দাবিতে 2019 সালের 8 জানুয়ারি জিরানিয়া মাধববাড়ি এলাকায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন তথা টিএসএফ। সেদিনের ছাত্রদের এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশ একসময় বাধ্য হয়ে গুলি চালালে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তাই 11 ডিসেম্বর দিনটি প্রতি বছরে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে কালো দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আছে। এবারও যেন তার ব্যতিক্রম নয়। বিগত দিনের মতো এদিনও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে রাস্তায় নামে টিএসএফ এর কর্মীরা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বুধবার আগরতলা সার্কিট হাউস স্থিত গান্ধী মূর্তির পাদদেশে মুখে কালো কাপড়ের ব্যাজ পরে বিক্ষোভ দেখায় টিএসএফ। এদিনের এই আন্দোলন কর্মসূচি প্রসঙ্গে সংগঠনের টাউন কমিটি প্রেসিডেন্ট সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান, সংসদে 2019 সালের 11 ডিসেম্বর আজকের দিনের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল টিএসএফ। তারপরেও এই আইন পাশ হয়েছে। ত্রিপুরায় শুধু নয়, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে আজকের দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তাই প্রত্যেক বছর এই দিনে এই আইন পাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন সংগঠনের কর্মীরা। তাদের দাবি অতি সত্বর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল করা হোক। जों साइमानो दिनैनि हाय सालो 2019 इंडियन गवर्नमेंट राज्य सभाव कायसा सीए बिमुंति कायसा बिल बरक दुई पास खालामनानै अमा एक्चुअली कायसा बिल या अमा कायसा मारक कायसा भाइरास है पॉइजन जेटा चिनी त्रिपुरा हानि लुकरक न ते एन्टायर नॉर्थ ईस्ट बरक न डेमोलिश खायनानै नाम्बार संख्या कम कम इरनानै अमति हाय कायसा भाइरास बरक त्रिपुरा हाव इमप्लिमेंट खायना थांका इमप्लिमेंट खायसिपायका इंडिया बर कायसा बिल तुमानि इंडियन गवर्नमेंट जों अबनो सेजा होइनो 2019 सिमे दाबसो जर जों डिमांड खाइ दङ जे सीए न त्रिपुरा इमप्लिमेंट ता खायदि सीए न रिपिल खायना बगै जों डिमांड खाइ दङ माने फेबा बेले का खामो अ सीए नि मुभमेंट खायना थाङैनो चिन त्रिपुरा हाव चिन त्रिपुरा सारो चिन टीएसएफ नि प्लेटफर्म जों मुभमेंट खायो सिलाइ गुलि बनो जों खंजाखा थै पन्द जों यरखा अ सीए न जों कासना थाङै फेबा इंडियन गवर्नमेंट ताकबो चिन खरांनो थांनायाखौ इंडियन गवर्नमेंट ताकबो सिरिं जदि से इंडियन गवर्नमेंट चिन सीए नि मुभमेंट बरफ जुदि अ सीए न रिपिल खाया हंगाय अ सीए न तिसाया हंगाय जों टीएसएफ र जों नेसो बाय गदालै जों जेबो कन्ट्रोल मुभमेंट खायना जों रेडी दं जरा खायना दिनै तो जों ब्लैक डे एन्टे नॉर्थ ईस्ट न खाइ दं ऑब्जर्विंग खाइ दं नेसो बाय रिंजाक हंगाय जों सप्ताह ब्लैक डे खायनाय खायफोरा दिनै ब्लैक डे न जों रम थांनाय सीए वाइसा पार्लियामेंट इमप्लिमेंट थांजाक पासिं थांजाक आबो तसे बर रिबिल भाजि खायनाय जदि रिबिल खायना हंगाय जेहेतु जे लामाति बर अफ बिल न पास खालायका आ लामाति न बर तसे हाउस मेजॉरिटी वोट बाय बर अफ बिल न तेबो रिबिल खायनानै आबो बंग यागो आ पावर दङ जेहेतु जों साइमानो सीए सिमिया दिफ्राव गोबांमा बिल जों टीएसएफ र फरांथि हाय आफा हाय बिल दङ जों टीएसएफ र फरांथि हाय आफा हाय दङ जों उइड्र खारिका दिफ्रानि तो अमो हाय सीए न जों खाख्लायो दिफ्रा हानि लुकराव जों थानसा तखा हंगाय जों टीएसएफ नि प्लेटफर्म तिनो टीएसएफ नि तुजुमा बयनो जों दिफ्रा हानि सीए न जों रिपिल खारिबाना जों खाख्लायो। Video report, Search India TNN।